अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का आपस में झगड़ा किसी से भी ढका छुपा नहीं है। इसी हवाले से आज बोर्ड ऑफ पीस का इजलास अमेरिका में हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी तारीफें की गई, जबकि बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। लेकिन पाकिस्तान का इस तरह से शरीक होना और डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करना बहुत बड़े सवालात उठाता है। इस हवाले से हामिद मीर ने बड़े खदशात का इजहार किया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। गजा के बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो गया और इस इजलास में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की गई। ये जो बोर्ड ऑफ पीस का इजलास अमेरिका में हुआ है, इस इजलास का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इसमें बहुत से जो अहम यूरोपीय ममालिक हैं उनके नुमाइंदे शरीक नहीं हुए। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की जहमत नहीं की। अलबत्ता कुछ यूरोपीय ममालिक के ऑब्ज़र्वर्स जो हैं वो इस इजलास में शामिल हुए। लेकिन इस इजलास पर जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है बहुत वाशकाफ अल्फाज में, पूरा आप देख लें, यूरोपियन मीडिया बल्कि अमेरिकन मीडिया वो ये सवाल उठा रहा है कि ये कैसा गज़ा का बोर्ड ऑफ पीस था जिसमें गज़ा का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, फ़लस्तीनियों का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। तो फ़लस्तीनी जो हैं वो इसमें अहम फरीक हैं और उनकी लड़ाई इजराइल के साथ है। तो इजराइल का नुमाइंदा है, इजराइल का सरपरस्त आला अमेरिका जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस का सरबराह बन के बैठ गया है, लेकिन फ़लस्तीनियों का और गज़ा का कोई नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है उसका जो सरबराह है वो भी एक अमरीकी जर्नैल है। और इतलात ये हैं कि 20,000 फ़ौजी जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से होगा उनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा 12,000 पुलिस अफसरान भी इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होंगे। तो ये जो 12,000 फ़ौजी हैं इनके लिए जो बोर्ड ऑफ पीस के ज़ेर एहतमाम स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया। अब एक सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ की। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये ऐलान किया जा चुका है कि पाकिस्तान जो है वो हमास को डिसआर्म करने के मकसद के लिए अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेजेगा। तो अगर पाकिस्तान हमास को डिसआर्म करने के ऑब्जेक्टिव की हमायत नहीं कर रहा और अपनी फ़ौज भी गज़ा नहीं भेज रहा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ क्यों करें? ये सवाल बड़ा अहम है। अब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पे जो अमरीकी मीडिया है उसमें शाया होने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को देखें तो ये पता चलेगा कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज तो नहीं भेज रहा, लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात और वेबसाइट्स हैं उन पर यह दावा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। कैसे पाकिस्तान का किरदार अहम होगा ये इसकी वजाहत नहीं की जा रही। हालांकि पाकिस्तान जो है वो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का पेड मेंबर भी नहीं है। आपको पता है कि जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ रकम भी इसमें अदा करनी है, लेकिन पाकिस्तान रकम भी अदा नहीं कर रहा। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स के ज़ेर एहतमाम जो 12,000 पुलिस अफसरान भर्ती किए जाएंगे, अमेरिका की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान अपनी फ़ौज नहीं भेजता तो कम अज़ कम कुछ पुलिस अफसरान भेज दे ताकि पाकिस्तान जो है उसकी हाज़िरी हो जाए स्टेबलाइजेशन फोर्स में। चलो फ़ौज नहीं तो पुलिस चलेगी। अब ये जो पुलिस अफसरान हैं इनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है और ये हमें पता चला है कि रिक्रूटमेंट के लिए जो तरजीह दी जा रही है वो कम से कम 2,000 फ़लस्तीनी
पुलिस अफसरान को भर्ती करना है और उनकी दरख्वास्तें भी कलेक्ट कर ली गई हैं और इसके लिए सिर्फ उन फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान को तरजीह दी जा रही है जो माजी में PLO के ज़ेर एहतमाम जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पुलिस थी उसमें खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं या अभी भी दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस की जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो PLO के साथ है और कुछ हमास की मुखालिफ दीगर जो फ़लस्तीनी तंजीमें उनके साथ ताल्लुक है। तो ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें जो पुलिस के अफसरान भर्ती किए जा रहे हैं उन अफसरान को तरजीह दी जा रही है जो कि हमास के ख़िलाफ़ हैं और इससे वाज़ेह होता है कि हमास के ख़िलाफ़ पुलिस अफसरान को इसलिए भर्ती किया जा रहा है कि उन्होंने हमास को डिसआर्म करना है, गैर मुसल्लह करना है और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि वो इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है अगर अपनी फ़ौज नहीं भेजते तो अपने पुलिस अफसरान भेजते। उससे होगा ये कि जो गज़ा पीस ऑफ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके पास ये मैंडेट आ जाएगा, उसको ये जवाज़ मिल जाएगा। वो कहेंगे जी कि देखें जी इसमें पाकिस्तान भी शामिल है स्टेबलाइजेशन फोर्स में। अब पाकिस्तान कहेगा कि नहीं हमारी फ़ौज तो शामिल नहीं है, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की फ़ौज तो शामिल नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की पुलिस को शामिल करके पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना है। अमेरिका को पाकिस्तान का नाम चाहिए, बेशक पाकिस्तान की पुलिस के ज़रिए पाकिस्तान का नाम मिल जाए। तो ये एक मुहतात मामला है, एक बड़ा ही नाजुक मामला है जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत है। ये जो गज़ा का बोर्ड ऑफ पीस है इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत पर पाकिस्तान में कुछ लोगों को एतराज़ है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान वाज़े कर चुका है हम फ़ौज नहीं भेज रहे इसलिए ज़्यादा एतराज़ नहीं किया जा रहा। लिहाजा पाकिस्तान को अब वजाहत करनी है, अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसको वाज़े अल्फाज में ये बताना है कि अगर आप फ़ौज नहीं भेज रहे बिल्कुल ठीक है, फ़ौज नहीं भेजनी चाहिए, क्या आप अपनी पुलिस के अफसरान को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, ये भी वाज़े करना ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी तक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के जो अगराज़ व मकासद हैं वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। तो दुनिया के सामने अगराज़ व मकासद सामने लाए बगैर ही स्टेबलाइजेशन फोर्स में पुलिस अफसरान की भर्ती शुरू कर दी गई है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक मामला है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गज़ा में अमन के नाम पे, पीस के नाम पे अपना जो उनका एक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ भी अपने हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर आप अमेरिकन मीडिया को मॉनिटर करें तो CNN जो है वो बड़े वाज़े अल्फाज में बता रहा है कि ट्रंप जो हैं वो ईरान पर एक और हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट भी कह रहा है कि जी ट्रंप बिल्कुल तैयार हैं। ये सिर्फ अमेरिका का हमला नहीं होगा, अमेरिका के साथ ये इजराइल का भी हमला होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करते हैं तो ईरान क्या करेगा। ईरान की तरफ से अमेरिका के हमले को रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए, यानी कि उसका जवाब देने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़ाहिर बात है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो कुछ जो मशरक़ वस्ता के ममालिक में अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं वहीं से हमला किया जाएगा। तो ईरान जो है वो बराह रास्त अपना मिसाइल जो है वो वाशिंगटन पे या न्यूयॉर्क पे तो नहीं दाग सकता, तो उसकी कोशिश होगी कि जो जिन अमेरिका के फ़ौजी अड्डों से हमला किया जा रहा है उनको अटैक करे और इसके अलावा वो इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल पर जो हमला है उसको रोकने के लिए जो अमेरिका है उसने अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक तरफ जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक करेंगे तो दूसरी तरफ से एक मीडिया वॉर शुरू हो जाएगी ईरान की इस वक्त जो रजीम है उसके ख़िलाफ़, और फिर उस रजीम को चेंज करने की कोशिश होगी। ईरानी अवाम से कहा जाएगा कि हमने इस रजीम के ख़िलाफ़ अटैक कर दिया है, हमारा टारगेट जो है वो ईरान की रजीम है, ईरान की हुकूमत है, आयतुल्लाह ख़ामनई है, हमारा टारगेट ईरान के अवाम नहीं है, इसलिए आप सड़कों पर निकल आएँ।
اور رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے ایران میں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے اہم ترین سوال. اس کوشش کے نتیجے میں جو جنگ شروع ہوگی وہ چند دن تک نہیں چلے گی، وہ جنگ کافی ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک چل سکتی ہے. تو یہ ایک غالب خدشہ موجود ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ کافی لمبی ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو حکومت آئے گی وہ حکومت اسرائیل نواز ہوگی، اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں میں پاکستان کا بہت دوست ہوں، شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی، اس پہ زیادہ کنٹرول اسرائیل کا ہوگا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسرائیل پہ ٹرمپ کا کنٹرول ہے تو جی پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت پاکستان کو اس لیے ہے کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، جو کہ پہلے ہی پاکستان میں اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا کولیبریشن جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان سے بہت سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے ان کو تربیت دینے کے لیے اسرائیل بھی لے کے جاتے ہیں. تو جو پاکستان کا اور ایران کا بارڈر ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک آ کے بیٹھ جائے گا. تفتان کا جو بارڈر ہے، پاکستان کا علاقہ جو تفتان ہے، اس کے پار اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوں گے. تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے. اگر ایران پر ایک اور امریکی حملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ یہ تمام معاملات ذہن میں رکھے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تعریفیں ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے، یہ تعریفیں جو ہیں یہ بڑی معنی خیز ہیں، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو. لیکن اگر یہ حملہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لے اور بتائے کہ ٹھیک ہے پاکستان اپنی فوج تو غزہ نہیں بھیج رہا، کیا پاکستان اپنی پولیس کے افسران کو غزہ بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا، اور اگر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ یہ سوال بڑے اہم ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کو ان دو اہم ترین سوالوں کا بہت جلد جواب دینے کی ضرورت ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بورڈ آف پیس کا اجلاس امریکہ میں ہوا ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جھگڑا تھا اسے صلح کروانے کے لیے ہوا تھا. لیکن اسرائیل کے نمائندے تو اس اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن فلسطین کا ایک بھی نمائندہ اس اجلاس میں شامل نہیں ہوا. یہ کیسا بورڈ آف پیس کا معاہدہ ہے جس میں ایک فریق سرے سے ہی شامل نہیں ہے؟ تو کیسے یہ معاہدہ طے ہو سکتا؟ پاکستان کی طرف سے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی فوج اسرائیل کو نہیں دے گا اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل کی فلسطین کے خلاف کسی بھی قسم کی مدد کرے گا. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کر رہے ہیں؟ آخر امریکہ کو ایسا کون سا فائدہ نظر آ رہا ہے پاکستان سے جو وہ پاکستان کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ مبینہ طور پر حامد میر کے مطابق پاکستان اپنے 2000 پولیس افسران بھرتی کر رہا ہے اور وہ اسرائیل میں اور وہ فلسطین کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے انہیں فلسطین میں تعینات کیا جائے گا اور امریکہ اور اسرائیل کی اس حوالے سے مدد کی جائے گی. لیکن حامد میر کے مطابق پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کی حمایت میں پاکستان کا نام بھی جڑ جائے. دوسری طرف ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائیلاگز ہو رہے تھے، جو مذاکرات ہو رہے تھے، وہ مذاکرات کچھ دن پہلے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ ایران کو دھمکیاں دے رہا تھا اور ایران بھی جواباً امریکہ کو دھمکیاں دے رہا تھا. اور اب CNN اور دیگر جتنے بھی امریکی
چینلز ہیں ان سب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور اگر اتنی سنگین صورتحال میں امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران پر حملہ صرف امریکہ کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ اسرائیل بھی اس میں پوری طرح سے شامل ہوگا۔ حامد میر کے مطابق امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن کیا جائے اور وہاں جو حکومت لائی جائے وہ ہمارے تابع ہو، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے وہ بالکل انسیکیور ہو جائے گا، کیونکہ اس بارڈر پر پھر امریکہ کی جگہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل بہت بڑے حمایتی ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوا ہے اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کے شامل ہونے پہ بہت سے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن کیونکہ پاکستان واضح طور پر یہ کہہ چکا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنی فوج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان نہیں لائیں گے، اسی وجہ سے اعتراضات کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان کو اس حوالے سے اپنی پوزیشن ہر لحاظ سے کلیئر کرنی ہوگی تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کا نام اس حوالے سے اسرائیل کی حمایت میں یا امریکہ کی حمایت میں اس حوالے سے شامل نہ ہو۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔